warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودجاجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة وأمن وإيمان وخير الأوامر. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أغلى نعمة حلت بساحة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir pada siang hari ini membuka ceramahnya, tausiahnya, mauidhahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sangat besar dengan kenikmatan Islam ini, dengan nurnya Allah, dengan ilmu-ilmu yang ada. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan alhamdulillah kenikmatan yang besar dari Allah kepada kita dengan nikmatul Islam halat bisahah. Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita menjadikan ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita, luasnya hati kita dengan nikmatnya Islam yang berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beliau berdansang kepada baginda Muhammad SAW yang mudah-mudahan semuanya ini insyaallah menjadikan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita di majlis, di tempat cemara bersalawat ini. يقول حبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد رحمه الله نفعنا به آمين. عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul maulid, beliau mengatakan di dalam kalamnya, di dalam perkataannya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah yang besar di suatu pertemuan yang di situ ada pertemuan yang baik, pertemuan yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan semua permintaan-permintaan yang kita doakan di majlis seperti ini. نسأل المولى سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة في هذا المجلس أن لا يخرجنا إلا بذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan yang di majlis ini yang penuh berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah hadir kita, datang kita tidaklah disia-siakan oleh Allah. Kita enggak keluar, enggak pulang tempat ini kecuali kita semuanya diampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Amin Allahumma. Kulluna ijtama'na istijabah li amrillah. استجابة لأمر رسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Dan yang mana di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan istijabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat pertemuan yang penuh dengan barakah Allah, yang disebut nama Allah, sebut nama baginda Muhammad SAW. Inilah tempat istijabah yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang yang beristijabah yang datang tempat ini, inilah mereka yang mendapatkan istijabah ya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu fi hadzal syahr al-karim syahr Rajab al-Asab. Dan di bulan ini berketepatan pula kita hadir datang ini di bulan Rajab yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syahr Rajab binisbati li syahr Ramadan kal istiftah. Alam taraw anna as-salat fiha du'a istiftah wa fiha qira'at as-surah wa fiha qira'at al-Fatiha wa fiha arkan. La تدخل على رمضان إلا بعد أن تحقق شروط رمضان. Yang mana bulan Rajab ini dibandingkan daripada bulan Ramadan adalah merupakan pembuka dan tidak akan mendatangi masuk ke dalam bulan Ramadan kecuali melalui bulan Rajab ini. Seperti halnya kata beliau, orang yang ketika sholat, dalam sholat itu dibutuhkan iftitah, pembuka ketika takbiratul ihram, kemudian ada surat Fatihah,
ada surat ayat. Yang itu semuanya tidak akan dilalui solat ini kecuali dimulai dengan iftitah, dengan pembuka, yaitu takbir ihram dan doanya. Dan sekarang ini pula Rajab ini tidak akan melalui Ramadan kecuali maksudnya Rajab. Tidak akan datang Ramadan kecuali lewat bulan Rajab. كل لحظة في هذا الشهر الكريم ليله نهاره جوهرة ثمينة لا تقدر بقيمة، ممكن في لحظة في طرف عين توصلك إلى الله جل وعلا إن أنت استحسنت استغلالها، إن أنت لم تضيعها وتحفظها وعرفت لرجب حرمته وعرفت لرجب تعظيمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dan yang mana di bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, di samping maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan Rajab ini orang-orang yang mau yatazallal, orang-orang yang mau merendahkan dirinya, merasakan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, berdoa, pendekatan diri pada Allah taala. Allah enggak segan-segannya akan berikan apa yang dia mau. Allah enggak akan segan-segannya, Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Dan yang mana orang-orang yang suka mensyiarkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tandanya, kata Allah, tanda-tandanya orang yang bertakwa, ketakwaan di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. انصرم شهر رجب وهو على أبواب أو على أعتاب الإقفال، ولكننا على أعتاب ليلة عظيمة، ليلة الإسراء والمعراج، أعظم ليلة حق نبينا محمد صلوات ربه وسلامه عليه. ننظر إلى قلوبنا، ننظر إلى أنفسنا، إن لم نكن نحسن استقبال شهر رجب، إن لم نكن استغلينا ليالي وأيام شهر رجب، فلنحسن ختامه، فلنقم لياليه الباقية حتى يكتب المولى لنا غفرانه في هذا الشهر، يكتب لنا توبته علينا في هذا الشهر الكريم، ثم يدخل بنا على شهر شعبان، شهر التطهر، شهر الاستعداد، شهر الإنابة للمولى جل وعلا. Dan di bulan Rajab inilah yang mereka mau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini waktu yang sangat tepat. Dan di bulan ini pula yang mana malam-malam harinya penuh dengan rahmat barakah Allah yang berlipat-berlipat ganda. Bahkan ada satu malam di Rajab ini yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia kedudukannya di Allah Subhanahu wa taala, di malam Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW. Bagi mereka-mereka yang menta'zimi, yang mengagungkan daripada Isra Mi'rajnya baginda Muhammad, daripada bulan Rajab ini, Allah akan memberikan dengan apa pengagungan dia kepada Isra dan Mi'rajnya. Allah berikan semuanya. Bahkan di bulan inilah Allah akan berikan maghfirahnya, ampunannya, sehingga kita enggak keluar bulan Rajab ini, insya Allah kita semua sudah diampun dosa kita semuanya. Dan kemudian kita akan menuju ke bulan, yaitu bulan Sya'ban, bulan untuk menyiapkan diri masuk bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban itulah juga bulan yang sangat agung di Allah Subhanahu wa taala. كلنا مذنبون، كلنا خطاؤون، كلنا محتاجون لرحمة ربنا وغفران ربنا. نكثر من الاستغفار في هذا الشهر فضلا عن غيره من الشهور. الاستغفار مطلوب في كل وقت وحين، لكن في شهر رجب تفتح أبواب الرغب، تفتح أبواب الاستغفار أكثر من غيره من الأوقات. لذلك ينبغي علينا أن نهرب إلى الله، نكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، لأن ذنوبنا كثيرة. وإذا ألهمك الله الاستغفار دل ذلك على أنه أراد بك باب التوبة والإغفار، لأن المولى لا يوفق عبده للاستغفار إلا وقد أراد أن يغفر له. Dan di bulan Rajab ini pula yang mana kita harus merasakan diri kita, merasakan diri kita bagaimana dosa kita kepada Allah Ta'ala, bagaimana rasa salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kita lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan daripada ampunan Allah. Kita semua inginkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita, khususnya bulan Rajab ini yang tinggal berapa hari ini akan ditinggalkan kita semua dengan bulan Rajab ini.
Maka karena itu kata Habib Abdul Murtada, di bulan Rajab ini perbanyak kalian istighfarnya, minta ampunnya, tobatnya, di malam harikah, di siang harikah. Kalau kita introspeksi diri, dosa kita siang malamnya tidak terhitung dari banyaknya itu dosa. Makanya jadikan bulan Rajab ini yang tinggal sedikit ini, jadikan momen memperbanyak kita tobatnya kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, sehingga kita nggak keluar kecuali kita udah dikasih tobat, diampuni, tidak mempunyai dosa, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan istighfar wa taubah ila Allah jalla wa ala. Wa taubah laha syurut, لها آداب. ليس من كل من قال استغفر الله بلسانه ذلك حسن، نعم، لكن لا يكفي أن نقول استغفر الله فقط باللسان، لابد أن نتبعه باعتقاد في الجنان وعمل بالأركان. Dan bulan Rajab ini disebut pula bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan Rajab bulan ampunan, bulan Rajab bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu sendiri tidak cukup, kata beliau, untuk dikata-katakan dengan lisan kita. Ini tobat ada syaratnya. Tobat ini harus mempunyai keyakinan di hati kita, mantap di hati kita. Selain kita mengucapkan dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dengan meminta ampunnya kepada Allah, itu dijadikan hati kita kemantapan, keyakinan yang kuat, dan keikhlasan kepada Allah untuk betul-betul minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal syurutha الإقلاع عن المعصية. تعرف إن هذه معصية كبيرة أو صغيرة، لا تقول هذه حقيرة هذه صغير، انظر إلى من اجترأت عليه وهو العظيم الكبير ملك الملوك جل وعلا، اقلع عنها في الحال. ما في واحد يقول سأتوب فيما بعد أو تبت، لكن هذا ما يعني ليس كاملا، لا، اقلع. أول شرط من شروط التوبة أن تقلع عن المعصية أي كانت كبيرة أم صغيرة. Syarat yang pertama untuk tobat kita kepada Allah Taala. Jadi menyikun tobat lesan tobat kia, istighfar tak remare, kenzina benare. Punten Pak Habib Murtada nih. Syarat pertama untuk bertobat adalah meninggalkan semua maksiat yang ada. Sekeni serajat, beni serajat to sekita apa kena tip ni sekoni tak apa, potongan nih ketela kepi nih. Punten, semuanya yang kecil yang besar tinggalkan dengan kulliyati, dengan semuanya, dengan tanpa terkecuali. Kenapa? Karena yang panjenengan hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Jangankan cuma dosa kecil, dosa 1, 2, 3 segunung, 2 gunung, hatta 100 gunung, 1000 gunung yang kalian punyai dosanya, yang kalian hadapi Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak segan-segannya Allah akan menghilangkan semua daripada dosanya dengan meninggalkan yang pertama meninggalkan semua maksiat yang ada, kecil dan besar. Bukan yang kecil enggak apa-apa, enggak, kata beliau, semuanya. Fina man yatasahal fi ada'il fara'id. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang meremehkan atau yang meringankan daripada perbuatan-perbuatan yang wajib atau amal-amal yang wajib, jangan diremehkan sama sekali semua perbuatan yang wajib. Fina man yatasahal an ada'iz zakah. Begitu pula meringankan atau meremehkan bagi mereka yang mengeluarkan zakat bagi yang wajib mengeluarkan. Jangan remehkan, gampang nanti aja, besok aja. Enggak. Sampean wajib fokus apapun kewajiban Allah, yang kecil ke yang besar, sampai kerjakan semuanya. وبعضهم يعتقد أن الزكاة لا تكون إلا إذا كان عندك أرباح. لا، الزكاة شرطها أن يحول على مالك الحول وهو نصاب. كسبت خسرت، جاءت كورونا، أقفلت سنة، أقفلت سنتين، هذا ما له دخل في قضية الزكاة. لأن سمعت من كثير من الناس في الآونة الأخيرة قبل سنة سنتين عندما كانت كورونا يقول أنا ما بأدي زكاة هذا السنة، لأنه نحن أغلقنا المحلات لمدة سنتين، ما في دخل. ما في دخل، حتى ما في دخل طالما معك من المال ما بلغ نصاب وحال عليه الحول لا بد أن تزكي. هذه نقطة ومسألة لا بد أن نبينها للناس. Dan juga zakat ini jangan sampai yang palingan remehkan. Jangan karena sesuatu yang
uzur apa yang kecil, kalian tinggalkan zakat ini. Wajib untuk dikeluarkan kata beliau. Bukan seperti yang kejadian kemarin ketika ada pandemi. Sebagian mereka punya keyakinan karena pandemi kita nggak ada kerjaan, nggak ada. Selama itu mencukupi syarat, dia nisabnya ada, sudah mencapai setahun, tidak ada udzur untuk meninggalkan zakat. Wajib dikeluarkan. Ini nggak ada omongan, tidak ada negosiasi, tidak ada kata-kata. Kalau sudah mencapai syaratnya zakat, keluarkan. Ini juga menjadikan penghambat untuk ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. وبعض الناس يحول عليه الحول يؤخرها ما يمنع الزكاة لكن يخليها بعد شهرين 3 أشهر 4 أشهر من يوم أن يحول الحول تتعلق الزكاة بكل ذرة في مالك كل ذرة من ذرات المال فيها حق للفقير للمسكين لليتيم للأرملة للأصناف الثمانية الذي ذكرهم الله أي تصرف فيها بعد أن يحول عليها الحول كأنك تصرفت في مال laisa huwa ma'luk. Dan di zakat ini juga jangan sampai karena sudah mencapai setahun kewajibannya, syaratnya sudah sampai setahun, jangan diakhirkan sehari kah, 2 hari kah, 5 hari kah, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Jangan begitu datang sampai waktunya sudah setahun, cepat keluarkan. Jangan diakhir-akhirkan. Hati-hati loh, kata beliau, hati-hati. Ini suatu perhatian ini. Ini kok sampai diakhir-akhirkan, ini juga merupakan penghambat. Karena taubatnya Allah Subhanahu wa taala ini akan Allah berikan kalau sudah mencapai saat semuanya dia kerjakan. Bukan sekedar taubat dengan lesan kata beliau tadi itu. Enggak, kerjakan semuanya. Walaupun itu terlambat 1-2 hari sebulan, jangan sampaikan langsung, karena mereka orang fuqara masakin ini punya hak dan mereka menunggu. Pas mereka kelaparan gara-gara zakat yang sudah keluar, yang wajib keluarkan nggak keluarkan, hati-hati. Ini penghambat ampunan Allah Subhanahu wa taala. وبعضهم يؤديها في وقتها لكن لا يصرفها في وجهها الذي أراد الله أو وجهنا الله إليه. ربما صرفها في من لا يستحق، ربما صرفها على دعاية، ربما صرفها على عمال عنده مقابل رجاء، يعني مقابل منهم. لو صرفها على عمال وهم مستحقون لا بأس بذلك، أما أن يصرفها على أنها هدية، على أنها بونص، يعني يضاعف لهم الأجر في هذا الشهر، لا يمكن. هذه لم تخرج من عهدته. بعضهم يجعلها مثلا في أي مصارف، يعزم الناس هكذا ويسوي فطور ويقول لك هذا من الزكاة. لا يجوز. الزكاة مصرفها المصارف 8. Dan juga ada sebagian orang kata Habib Murtada, dia sampai kepada waktunya mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakatnya tepat waktu. Cuman yang diberikan zakatnya ini nggak tepat orang, tepat waktu nggak tepat orang, asal-asalan, yang bukannya sudah diwajibkan oleh Allah, yang 8 asnaf itu. Bukan, asalkan ada orang dikasih sama dia. Bukan mustahikin, bukan orang yang berhak dikasih. Atau kadang-kadang tukangnya dia dikasih. Dilihat kalau tukangnya itu merupakan orang yang berhak menerima, nggak apa-apa. Kalau tukangnya nggak berhak, tukangnya konsoki pak di mobil di tempat dicopoki punten. Siapa? Mereka yang berhak. Kalau nggak sampai tidak disampaikan zakatnya ini kepada yang berhak, maka nggak sah. Seakan-akan dia belum makan zakat, wajib makan lagi, kata beliau. Yang mana penyampaiannya atau pemberiannya tepat sasaran, tepat waktu dan tepat sasaran, kata beliau. فينا من هو قاطع لرحمه، فينا من هو من عاق لوالديه، حتى وإن حضر مثل هذه المحاضر، حتى وإن قرأ القرآن، حتى وإن قام الليل، لا يستقبل الله سبحانه وتعالى منه شيء طالما هو عاق لوالديه أو لأحدهما. Yang mana juga perlu diperhatikan juga kata beliau, yang mana wajibnya kita untuk menghormati, menjaga kedua orang tua kita. Ngabulah karek sepo dua, hormat ke orang dua, bukan kita kurang aja pada orang dua. Walaupun yang kita kerjakan ini istiqomah, tahajudnya istiqomah, sholatnya istiqomah, majlis taklim, zikirnya istiqomah. Sementara dia sama orang tuanya mugasirin dengan orang tuanya, dia tidak maksimal menghormatnya, ta'zimnya,
taatnya kepada orang tua, maka semuanya sia-sia. Ini juga menjadi penghambat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. وكذلك صلة الأرحام، لك إخوان، لك أخوات، لك عمات، لك خالات، هذه واجب علينا أن نصلهم ولو بالسؤال. إذا كان عندك شيء تقدر تعطيهم اعطهم ولو هم أغنياء، لأن هذا يدخل السرور على قلوبهم، هذا يلم الأسر ويعني يجمعها الألفة والسؤال على بعضها البعض. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ من أحب أن ينسى له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. Begitu pula yang berikutnya ada silaturahmi kita kepada orang-orang sekitar kita, terutama kepada keluarga kita, saudara kita, saudara laki kita, saudara perempuan kita, family kita, orang dekat kita. Kita wajib jalin itu silaturahmi, jangan diputuskan. Karena putusnya silaturahmi ini putusnya semuanya. Putusnya pahala, putusnya barokah, putusnya maghfirah, ampunan, putusnya rahmat Allah Ta'ala, putus semuanya. Jadi silaturahmi ini istiqomah kepada mereka, terutama orang-orang dekat kita, famili dekat kita. Walaupun kita sekedar tanya bagaimana keadaannya. Sekarang zaman canggih ya, ada telepon ya, telepon masih abang-abang lambe jangan mencoba. Nah apa? Itu silaturahmi sudah menjalin daripada barokah rahmatnya Allah akan turun nantinya. Jangan sampai diputusnya silaturahmi, putusnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. كل المعاصي كبيرها وصغيرها وبالذات الفواحش والنظر الحرام ينبغي عليك أن تقلع فيه من الآن. ما يقول لا إذا دخل شهر رمضان بعدين بندخل المسجد وبنحمل القرآن وبنقطع التلفون، لا من الآن، وإلا ما تصح لك التوبة، ما يصح لك استغفار. Yang mana juga hati-hati dengan meremehkan ibadah-ibadah kita, atau juga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada ini. Jangan setelah kita tobat di bulan Rajab ini yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sudah maksiat lagi, meninggalkan lagi, meremehkan lagi. Nanti aja gampang. Ketika datang bulan Ramadan baru kita lebih istiqomah, lebih semangat, lebih. Ini nggak akan ada hasilnya tobatnya, kata beliau. Sia-sia tobatnya. Yang mana dengan kita juga, kata beliau, silaturahmi kepada semua itu, ini juga menambah rezeki, memudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. والعزم الثالث العزم على أن لا يعود. ما يقول والله نحن الآن بنستغفر في رجب وفي شعبان وفي رمضان وبعدين بعد ما ينتهي رمضان بنرجع. عنده نية إنه يرجع لمعاصيه، لكن احتراما لهذه الأشهر الفاضلة يعني يستغفر الله ويتوب. لا، العزم على أن لا يعود. إذا ما في عزم ما تصح له توبة. إذا كان له عزم حتى ولو عاد بعد ذلك لكن قد صدق عزمه فإن توبته الأولى مقبولة، وإذا أنكثها ينبغي عليه أن يتوب ويتوب الله عليه على من تاب. Dan dengan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini jadikan yang mantap, yang benar. Jangan setelah tobat kita kembali lagi, kita berbuat lagi, kita ngeremehkan lagi. Yang betul hati kita yang mantap kita. Jangan dikesampingkan di tobat. Kembali lagi pada perbuatan yang pertama, yang maksiat. Enggak. Saya tobat istiqomah, bukan sudah gampang, sudah. Ini masih bulan Rajab, masih Saban, masih Ramadan, nanti kita tobat lagi. Hati-hati. Itu percuma. Enggak ada maghfirah, enggak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita tobat, kita betul-betul, seumpamanya kita buat dengan hati yang mantap, dengan niat yang mantap. Kalau seumpamanya kita ada perbuatan maksiat, kita tobat lagi. Cuman niat yang pertama itu bukan untuk meremehkan. Sudah tobat, astagfirullah, deki zina boleh kena, deki ngenom boleh kena. Percuma ini. Niatnya betul. Kalau semuanya dia terperosok dengan maksiat lagi, tobat lagi. Cuma tobat yang pertama sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه حقوق ثلاثة بينك وبين الله. هناك حق رابع بينك وبين عباد الله، وما بينك وبين الله هذا مبني على يعني العفو، قد يغفره الله لك جل وعلا. وما بينك وبين عباد الله مبني على المشاحة شديد. لابد أن إما تسترضي صاحب الحق، وإما تستقضيه تعطيه حقه. ما في طريق ثالث أبدا. ما هو أنت يعني عندك حق
أولاد ابن أخيك المتوفى، أو عندك حقوق ورث حق أخوانك أو أخواتك ما أعطيتم حقهم، عندك مال استدنته من فلان له سنوات وأنت يعني تريد تحمل المصحف، تريد تحضر المجالس، تريد تصلي، حتى لو صليت، لو كنت حتى قال لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتوا، أو حتى صليتم حتى تكونوا كالأوتار وصمتوا حتى تكونوا كالحنايا، لن يتقبل الله ذلك منكم إلا بورع حائز. ما ينفع تقول يا الله يا الله استغفر الله استغفر الله وحق الناس لا زال في جيبك، حق الناس لا زال معك. لابد حتى تصح التوبة إما تعطيهم حقهم وإما تسترضيهم. Yang mana dengan 3 syarat itu kata beliau, kalau dikerjakan dengan benar-benar, Allah akan berikan maghfirahnya, ampunannya, rahmatnya, barokahnya. Kalau sampai yang 3 ini nggak sampai disampaikan, dikerjakan, merupakan syaratnya daripada taubat tadi itu, maka taubatnya seakan-akan sia-sia, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena masih ada kewajiban-kewajiban, yang mana yang 3 ini kewajiban kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai menyampaikan kepada mereka ini. Satu rahminya kurang, kemudian memuliakan orang tuanya kurang, atau mengerjakan kewajibannya Allah kurang, atau juga tidak meninggalkan maksiat dengan sempurna. Ini menjadikan penghambat. Jangan sampai kalian sholat istiqomah, tahajud istiqomah, wirid istiqomah, majlis ta'lim istiqomah, sementara ada hanya mereka yang masih di kantong kalian. Bahkan kalian doa dengan menangis, walaupun sholatnya kata beliau, sholatnya kalian sampai mencapai awan-awan, terbang sholatnya sampai terbang, sampai mencapai the atas pak, yang berdehan orang kantong nikah, Allah nggak akan menerima daripada tobatnya, daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Jadikan yang 3 ini, sampaikan kepada mereka, sampaikan dengan sempurnanya. At-taib habibullah. Dan yang kemudian yang mana untuk berikan diri kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Yakfi an yamsah Allah anka al-hasanat. Qal la laysa faqat an yamsahaha, laysa faqat an yub'idaha, lakin yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat ala kathratiha على عظمها كلما كانت عظيمة. لكن صحة التوبة الله أكرم جل وعلا من أن يبعدها فقط، لا بل يبدل مكانها حسنات. وهذا العطاء الأكبر. لذلك يقول سيدنا الإمام البوصيري لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، فليبشر التائب أنه حبيب الله، وإن الله جل وعلا لن يتره ولن يخسره عمره الذي فات، بل يكتب له تلك المعاصي كلها كأنها حسنات، لكن هذا بشرط التوبة الصادقة النصوح. Dan kemudian kata beliau, dengan taubatnya yang langsung pada Allah Ta'ala, yang taubatnya taubatan nasuha kepada Allah, ini yang paling besar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan lebih daripada itu, bukan cuma maghfirah. Dengan dia taubat nasuha, melangsungkan taubat yang begitu dia berbuat maksiat, dia langsung taubat pada Allah Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan semua perbuatan maksiatnya menjadikan kebaikannya. Banyaknya maksiat Allah gantikan banyaknya kebaikan. Kenapa? Dia maunya taubatnya nasuha, benar-benar dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan menyia-nyiakan taubatnya. Taubat yang langsung setelah dia bermaksiat, langsung taubatnya takut kepada Allah Ta'ala. Allah akan menggantikan semua maksiatnya, menjadikan ibadahnya, kebaikannya kepada orang tersebut. فنسأل مولى أن يتوب علينا توبة نصوحة وأن يزكينا بها قلبا وجسما وروحا، لا يدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجاه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي له رضاه ولنا فيها صلاح إلا عاننا على قضائها، وألا يصرف أحد من هذه الوجوه إلا بذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة. يبارك لنا في بقية رجب وشعبان ويبلغ
يرزقنا رمضان، يعيننا على القيام وعلى الصيام وعلى تلاوة القرآن، ويحفظنا من الآثام، يعتقنا من النيران، يختم لنا بالإحسان، إنه حنان منان. اللهم يا أكرم الأكرمين، كما جمعتنا في سابق علمك القديم، اللهم نظرة من نظراتك، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطاه في كل حين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل، وفيك ملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمنهم بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذيين، واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيكم، يدفع عنا وعنكم كل أذية بمياه النبي خير البرية، وأن الله سبحانه وتعالى يمد في أعمارنا وأعماركم، خصوصا في صاحب المعهد كياي عبد الحليم وأولاده وطلابه وجميع الكيايات وجميع الحبايب وجميع الحاضرين والحاضرات. نسأل المولى سبحانه وتعالى كما وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه أن يوفقنا للخير ويعيننا عليه. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك. يا رب نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، يقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ادخل أعمالنا ونياتنا مقاصدنا في أعمال ونيات مقاصد السلف الصالحين. يا رب لا تخلفنا عنهم، لا في سيرة ولا في سريرة ولا في ذات ولا في صورة ولا في دنيا ولا في برزخ ولا يوم القيامة. فيا رب فالحقنا بهم يا ربنا، رب فانفعنا ببركتهم، اهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Dan terakhir beliau tadi menyampaikan bagaimana kata Syekh Imam Busari, yang mana semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini kenikmatan semua ini, yang mana paling besarnya adalah taubat nasuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang langsung besar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kata beliau, yang mana kita datangnya ini insyaallah tidak pulang kecuali dihujani oleh Allah Subhanahu hujan rahmat, barakah dan maghfirah. Kita semuanya diampuni dengan taubat dan nasuh kita semua insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.